sadi mo so kele kele konna na na ni kuma no uri konne mo uri wat konna na mo kada di gonso ba wo na do ka ba kada an so mo mo so do na kalo ko samanti ambara alo ko sumun ba ni ba to ni ke do mai ni si no kada di assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما للقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد. مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة ka wale nyuman do an siku da majala o ko fe an ban kalfa o masabaina sabula ate kalfati o ko fe ami sollike dan fe na so hayra maka no muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ambe allah taala dile alaka an nafana ormay jiyan an lahara ambe allah taala dile limannya ni sutra ni garjiga nyuma alaka di an badi islam o bela jelema ame Allah taala dele anga hamina kuddu kulun ana banginu alaka sababu nyumandi amaula ame Allah dele jamane alaka mada herala alaka limanya dam bema alaka kishidi faso dem bema Allah kana shitu jamfala alaka na shitu namarala alaka na amalu jina alaka na amalu lahara alaka na amalu bagablana alaka laban ko nyumandam bema ka anga kafo laba jannatul firdaus kono ala ko kanya ala kraforo makama salatu baraka kama salli ala muhammad wala alhamdulillahi rabbil alamin. Ikomi ambal muso ana karamgo muso afatugo menoe aja korotun kulubali anga bisigida amena boli jomine fasamanti aminde kalu konona na ana baro fasamanti aminu be ala wala yananga do walan kono an sanga ke an famana sigi dayma doni ngaldu juro ka barado no aja kurutum kulubali alhamdulillah akam sobroba farku mandi ala ngabi ay lafiya soro halisa amma ko be lamali jama kulu beka duwula ame allah taala dele halisa alini banabato be alaka lafiya jiduye alaka banan nu fiya bo herala ala ku ke jurum kafare ala ka sababu nyumandi anama ame allah taala dele furakali ala ka musaka no yanay ala ka nga laynum be sabati ala ku kanya ala kraparo makama salatu baraka kama salli ala muhammad wala alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe allah taala tando ka barkada ka wali nyumando an seko de majrala ninga an kalfa o masabaina sabula ate kalfati sabula ale de masai ay fasamantiya ke aka jonka ni fasamantiya nonia chamani ninga kalo do fusaya kateme kalo doka ni joro nonia chamani ay kalo la belebele ani kalo la fasamantiya le ayo doka aka horma kalu banye noy jomine namba fama muharram o ko fe meshere aka fo mashite fona kara allah taala kelim peye ale de masawla belebele ale de masakorota le o ko fe meshere ka fo an kuntigi muhammad sallallahu alayhi wa sallam allah taala ka jondo aka tidendo ikado ale de masrila ni joko nyumon ani joko korotaleon ani ladabu chenyu nonia chamanye dan fema masri ni minye amba fo allah taala ka kishi ani nema chamanke ni chebainka ana so dunkeu ana ka sahabao ani mamunu sendara asenda nona fo alqiyama jokena ka alaka nen awye o chebao ano musubawla
o de la n badenkɛ n badenmuso an lamɛnli jamakulu an filɛ kalo dɔ de la kalo belebele do Allahu Taala ye kalo in bonya ni ka tila ka kɔrɔta di kalo in ma ni ka tila ka kalo in kɛrɛnkɛrɛn ni bonya dɔ ye bonya min ni Allahu Taala ma di kalo wɛrɛ ma sabula Allahu Taala a ye kalo in danbeya kana ale yɛrɛ Allahu Taala ma n'o de ye kalo in bɛ wele shahrullahil muharram Allahu Taala ka kalo min ye jɔminɛ ye ni Allahu Taala ye kalo min danbeya kana a yɛrɛ ma o ye fasamantiya dɔ de ye a b'i komi i b'a sɔrɔ fɛnw caman bɛ e ta dɔn nka n'i ko fɛn min ma nin ye ne ta ye o ye fasamantiya de ye tuma dɔ la aja kɔrɔtumi i b'a sɔrɔ den caman bɛ dɔ bolo a bɛɛ y'ale yɛrɛ woloden ye koyi nka a b'a fɔ ko nin de ye ne den ye o kɔrɔ ye fasamantiya dɔ de b'o la min tɛ tɔw la o tuma Allahu Taala ye kalo in danbeya ka n'a yɛrɛ ma shahrullahil muharram Allahu Taala ka jɔnminɛ kalo o tuma o kalo in i k'a dɔn hɔrɔma kalo dɔ la kelen do Allahu Taala kumana kalo minnu ka kuranɛ kɔnɔ sabula Allahu Taala ko suratu tawba la ako inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahara i k'a dɔn kalo yɛrɛ jate Allahu Taala yɔrɔ o bɛ bɛn kalo 12 ma nka o kalo 12 minha arba'atun hurum Allahu Taala ye kalo 4 de kɛrɛnkɛrɛn k'o ta ka bɔ 12 in na ko olu ye hɔrɔma kalow ye kɛlɛ tɛ k'o kɔnɔ ntɔɲɔni tɛ k'o kɔnɔ fitinɛ tɛ k'o kɔnɔ ala kota yɛrɛ man ka kɛ o kalow kɔnɔ nka o kɔrɔ tɛ ko ala kota ka kɛ kalo tɔw la dɛ kalo ninnu kɛrɛnkɛrɛnnen de don ni bonya dɔ ye ani hɔrɔma dɔ ye o kuma Allahu Taala sɔrɔla k'a fɔ dhalika dinul qayyim a ko nin kumakan min filɛ dɛ ko nin de ye diinɛ tilennen ye Ibrahima kun bɛ taa sira min kan fala tazlimu fihinna anfusakum aw kana sɔn ka aw yɛrɛ kun tɔɲɔ ni hɔrɔma kalo 4 kɔnɔna na ni ala kotaw ye a kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ ni ala bato dɔgɔya ye sabula ni maa min bɛ se ka ala bato min kɛ n'i ma sɔn k'a kɛ i y'i yɛrɛ kun tɔɲɔ ala kota min ni e fɛnɛ kun b'a la n'i ma sɔn ka bɔ a la i y'i yɛrɛ tɔɲɔ o de la ala kira bɛ o kalo 4 in fɔ an ye a ka hadisa dɔ la Bukhari bɛ hadisa min lakale ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam as-sanatu 12 shahara a ko kalo yɛrɛ ye kalo 12 minha arba'atun hurum nga kalo 4 de b'a la o ye hɔrɔma kalo ye thalathatun mutawaliyat kalo 3 dadalen do ɲɔgɔn kan n'o de ye Zulqa'ada seli filacɛ kalo Zulhijja seliba kalo Muharram jɔnminɛ n'an filɛ o la ko nin 3 tugulen do ɲɔgɔn na ورجب أننا أودي رجبي مضر الذي بين جمادى وشعبان كو على كورونيندو أرجب مكونو أن سنغلو مكونو نيوكونتي وكما على كراكو كونين كالو ناني دي حرما كالوي الله تعالى كمانا كالو منونكا قرانا كونو أنغامي جومينا مينا على حرما كالو فنلا بلي بلي دودي o kuma kan gana yɛrɛ kun tɔɲɔ ni ala kota ye jɔnminɛ in kɔnɔ an gana yɛrɛ kun tɔɲɔ ni ɲɔgɔn ka hakɛw tiɲɛni ye jɔnminɛ in kɔnɔ an gana yɛrɛ kun tɔɲɔ ni ɲɔgɔn tɔɲɔ ye jɔnminɛ in kɔnɔ an gana an yɛrɛ tɔɲɔ ni kalontigɛ nambara kalabanciya jɔnminɛ in kɔnɔ an gana yɛrɛ kun tɔɲɔ sonyali sobieta goroko ana noniyaw dolomi an gana yɛrɛ kun tɔɲɔ
nini waliyaw ye jomine kono angana anyiran tonyo ni nafla seli toliye ni nafla shun toliye ni srakati toliye ni duwawu toliye anyira kunye angana anyiran tonyo nini bara nyuma nunu fene toliye odila o bara nyuma nunu olu dow ye jume sabula doni kelaw ko angan teliya kata bara nyuma noniya chamama nin kalo in kono nana odla bara nyuma noniya doy jume aja kurtum ko dode nafla shun iko nin kalo in kono nana nafla shun kanonendo kosebe odla anga sharia gafa do be noy anisul mu'minin iko mi Sheikh Abdul Hamid Kishki alifina ba fotugo mi aka khutabul minbar yakono ko dondo alakra sallallahu alayhi wa sallam ay selfana seli naka sahabawi selfana seli bani alakra ya siki ay nyiningalike aka sahabawla أكو من منكم اليوم أصبح صائما يلا جنب أو صحابة تلبي كد كجرا كسر أبيك نافلا شونك الله تعالى جاتي كم على كريني ينعليك أو صحابة دويا بلو كرتا noye sahaba la belebele sahaba mi ni alakara ko ama ko mashiti ale islamia yira mamina fo otigilama ka fo Muhammad itonga jate meneke ko fona bora ni chekelena ale ya fo ay yoromi ako ne kun sigilendo kanin kono o ya soro ale labenendo ka ban alimanyalendo ni islamia ye ka soro tidenya mana folo ni sa muganye asigilembe ka kono dura ka fo ko Muhammadu ye tidenye o chenyi ala kra ko odema ko ni klema delika bo koron fe kata bi klebi fe ka jora danfen dokan mi here ka bon kateme o chain kan namo chain don o de Abubakar Siddiq chinyetigo ka chinyetigi Umar bin Khattab ko chemima ako leitani sha'ratan fi sadri Abubakar ako min kun kadi ale Umar yi ala kun kana ale Umar da ale kun kana da sabula ale kanga bara nyuma minke ana ale kanga ala ka hakem mindi akanga kira ka hakem mindi ale tise ka di okuma min kun kada ale Umar kun kana danka ke Umar ye ale Umar kun ga ke Abubakar dishishi dola kelenye ko de kun kadi ale Umar ye sabula ni adama den dona yoro mi ifar la shibe doin okuma o Abubakar ale de ya tege korota ako ana ya Rasulallah alaka chiba nebe nafla shuna bikoy odila lemeli kala do hakli beseka kuna siri doni est-ce que Abubakar tan ka te do yira kono wa nyiningali kera jombe shuna esna ka fo ko ne bala o amba fo alakra sallallahu alayhi wa sallam nale inyininka nima jabi kasro ajabi dumbe ebolo ala bana ila ika aljanna kono don fena o bana odila hal ni jolembe farida sella ni alakra yi wele kichi ibe seli jo oyorola katama kata alakra ka chike na klara kumami ibe ni joye seli blayoro mi ba damine qabla tika ba'da tika o Muhammad alika kuma kanti soso e mai alakra e tiedo ti
kata bani asfar abe fo yoro ma bi ko Rome no e Italie awo jenye mufo ako alakrama la taftinni e alakatiba ikanan la jarabi ikanan fitna sabula bani asfar ale demuso ukabbo ukajja uchekai okuma nebe sira nintara ye nkana na tanyabo o demuso dola kelen fe okuma ako la taftinni e alakatiba ikanan la fitna sa ama fo ka teta da aja ako alakira ikanan la fitna misra nindenye o rabbi allah taala ayat jiki ako ala fil fitnati saqatu ayeni kuma ka min fo ko abina jahannama kono kaba okuma ni alakira kongo alakira de yici hal na yici kikata tasma chamancela ni ebe kata alakatanga de bi no fe toroti soro o ni yaay mugo min ko dro alakira kanan fitne ngama fonte tade o bina jahannama tasma kono ni min ko ateta dum okuma ni alakira nyiningali ke ni ma jabi ala bana ila okuma abubakar siddiq ale de ya bulu korota ako ana ya rasulullah e alaka tiba ne be nafla shuna bi koy alakra aya sabati soni alakra nyiningali ke tuku ako man minkum al-yawma tasaddaqa ala miskin yala jombe au telebi kata dugu jelila kana bla sisana ko o esra kati boka di fantan doma Allah taala jati kama Abu Bakr ya tiga korota aku ana ya rasulullah e alaka chiba ne esra kati boka di chadoma bikoy odla Abu Bakr ale ko fen sabade kadi ale aka nyina maya kono a fen folo النظر إليك يا رسول الله كان سكيك محمد اللجي سبلا على كرا اللجي دامو دو دي بي على سبلا ني سكيك أون نجي سكوما يعني ويترتي iba foko a ni refleli temena danka ngani be ka ala kra laje ni ya lajeli damne sokoma 7h 8h ibe ala kale kongu minye be mina sokoma konite 9h nyakura be faraka iba fo konite 10h ire be ikuna be siri iba fo yala ne eske ne della kanin chay folowa Allah akbar dumi ga tadi oh Allah akbar emay Muhammad Suad aleko ko kuma mi ale ala kray wada'tu kaffi ala basri ale kelenga ala kray ko ale ya tika biri anyena nga ay mun fu ko khawfan ala basri min husni suratihi ne mam bolo biri nyena ko ala kray yeli madinye de nsinana de a chenya ko jugu ne nye flaka na chien ama fo de ko yele be nye chien nga chenya be nye chien o de Muhammadu okuma a chenya ko jugu na le kuma bolo bira nyena chenya inde kumba le nye chien o mugo be fenfo onoro lawa alaka nyeda chiba okuma alaka sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr ko ka alakra laje ko de kadale aflana munye katoka kan na flobo kadi alakrama aw okuma Abu Bakr ko ne srakati bo bi sangani ko fa alakra yiningali ketuko ako man minkum al-yawma ada marido jombe aw chalabi ko willa kata banabato dolaje Allah taala jati kama sabula kata banabato laje fasamantia bade benna aja kurtum ko dona o ka jate minena ni willa kata banabato laje ala kama adalembe bana mina ko alati illa jarabino bana nyogonai nakara ala kama de onga
banabaatɔ lajɛ bi aja kurutum a caman tɛ ala kama ye dɛ anw ni mɔgɔ dɔ bɛ jɔ k'an kamankun ɲɔrɔ ɲɔgɔn na misiri kɔnɔ a bɛ bana n'a kɛnɛyara tuma min n'a pasalen nana karisa a kun kɛra faama ye dɛ n kun man kɛnɛ an m'a dɔn nka i b'a sɔrɔ waritigi min bɛ yen ale t'e dɔn yɛrɛ n'a ye farida kelen bila an bɛɛ de bɛ embouteillage wuli alimami misiri welela misiri kɔnɔ mɔgɔw a laban fɔ a muso yɛrɛ b'a fɔ ko a dalen don walima a bɛ sunɔgɔ la walima a bɔra nka a bɛ yen dɛ aw nege bɔra de o de la e ma ye alakira sallallahu alayhi wa sallam jɔnmuso dɔ tun b'a ka misiri furan ko Ummu Ajal misiri ma furan don dɔ alakira a ko jɔnmuso min b'ale ka misiri furan mun de b'a la a ko n'a y'a sɔrɔ jɔnmuso in voyagera ale bɛ dugawu k'a ye ala ka segin n'a ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ a man kɛnɛ ale alakira bɛ wuli ka taa lajɛ a ka bana dilan kan n'a y'a sɔrɔ a fatura ale kira bɛ dugawu k'a ye alakira taara o y'a sɔrɔ jɔnmuso in fatura a ko k'u k'a kaburu yira a la u ye jɔnmuso in kaburu yira alakira la alakira y'a jɔ a ye jɔnmuso in wele a ko ya Ummu Ajal a ko i ye mun de sɔrɔ i dabama yɔrɔ min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ baara bɛɛ kan a ko ale ma foyi ye dugumakolo kɔ kan min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ ala ka sow saniyali kan a ko ale yɛrɛ filɛ yɔrɔ min sisan ala kɛlen don ka misiri dɔ jɔ ale bɛ yen k'a yɛrɛ lafiya yanni kiyama jɔ don cɛ nka o misiri furannaw bɛ yen o de y'anw bolo kɔfɛ mɔgɔw ye awɔ ka sɔrɔ misiri furanna hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ palais furanna kan awɔ nka ni misiri furanna ni palais furanna nana bɛɛ b'a fɔ bɛɛ bɛ gundɔ in de la fɔlɔ sabula i b'a sɔrɔ ale bɛ lahalaya ɲuman na adamadenw ɲɛkɔrɔ bolifɛnw b'a bolo ani président bɛ ɲɔgɔn fɛ ani ministre ani kotigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ nka f'i k'a dɔn misiri furanna ye ale ni kotigiw ka kotigi de bɛ ɲɔgɔn fɛ o mako tɛ fini ɲuman na o mako tɛ yɛlɛnkafɛn ɲuman na o mako bɛ dusukun ɲuman de la o tuma Abubakar a ko bi ko ale taara banabaatɔ dɔ lajɛ ala kama sanga kɔfɛ alakira ye ɲininkali kɛ tugun a ko man minkum al-yawma shayya'a janaza jɔn bɛ aw cɛla bi k'a ta sɔgɔma la ka n'a bila sisan na k'o taara janaza dɔ bila sira Abubakar y'a tɛgɛ kɔrɔta ko ana ya rasulallah ala ka ciba ne taara fure dɔ bila sira bi koyi sanganin kɔfɛ alakira ye ɲininkali kɛ tugun man minkum al-yawma aslaha bayna ithnayn maa jumɛn bɛ aw cɛla k'a ta sɔgɔma la ka n'a bila sisan na ko ye fɔ ka bɛn kɛ ka don maa fila ni ɲɔgɔn cɛ maa fila min n'u cɛ man di Abubakar y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko ana ya rasulallah ala ka ciba ne ye maa fila cɛ fɔ k'u bɛn bi koyi o de la jakorotum n'i ye nin ta k'a lajɛ ka bɔ sɔgɔma la ka n'a bila seli fana na Abubakar ye baara min kɛ a bɛ nafila sun na a taara a ye sarakati bɔ a taara banabaatɔ lajɛ ka taa janaza dɔ bila sira o kɔfɛ ka tila ka maa fila fɔ cɛ fɔ k'u bɛn est-ce que baara wɛrɛ bɛ ninnu na ni ala ko ni adamaden mako dilanw tɛ wa o tuma nin kɛlen alakira sɔrɔla k'a fɔ a ko ma min mu'minin yaf'alu khaslatan من هذه الخصال إلا نادى عليه باب من أبواب الجنة يوم القيامة يا فلان هلم إلينا أقول لمن يجون فويتي كو بجوكو دوكي نين جوكو نيومان دما دومين فورتا كي بنين دولا كيلنجي فو القيامة جودون وجوكو الجنة سو دبا جوكا إويلي كارسا itelia kana ankorotolen be ka ikono mamina ni alakira yin fo Abubakar ko ako ya rasulallah alaka tiba yala lujura kama eske ma kelembe wele ni mbonda in bela jelena wa
alakira ko sallallahu alayhi wa sallam inna min ummati ikado ne muhammadu ka manton cɛdɔw be ne muhammadu manton ka musoman dɔw be man tunadi alayhi abwabul jannati jami'a o cɛw ano muso ko aljanna bunda bɛɛ de bɛ ka olu wele aljanna bunda bɛɛ de bɛ k'u wele karisa i teliya kana an bɛ k'i kɔnɔ karisa an bɛ k'i kɔnɔ wa anta awwaluhum ya ababakar ko cɛ fɔlɔ min bɛ yen ni aljanna bɛɛ b'o wele ko o mɔgɔ fɔlɔ ye abubakar de ye o kuma nin baara minnu fɔlen filɛ nin baara ninnu bɛɛ ye baara ɲumanw de ye an kan ka min kɛ nin jɔminɛ kalo in na an k'an cɛsiri nafila sun na an k'an cɛsiri sarakati bɔ la an k'an cɛsiri banabaatɔw lajɛli la an k'an cɛsiri janaza kɛnɛw kana fɔ an kɔ an k'an cɛsiri ka fɔ ka bɛn don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu cɛ man di n'o kɛra siga t'a la an tɛ fɔ an sara kɔ o de la abubakar siddiq nin fasamantiya ba in bɛ a bolo nka abubakar fana bɛ to ka min fɔ a yɛrɛ ma e b'o dɔn abubakar don dɔ a tora munumunu na a ye bin dɔ de fɔ ne ye a y'a jɔ a ye bin in lajɛ k'a yɛrɛ lajɛ a ko ale abubakar kun ka kɛ nin bin ye sagaw ka ale don ni sagaw ye o bin don sagaw tɛ nɛɛma wa ala jɔn ɲumanw tɛna o sogo dun wa ko o de kun ka fisa ale ka kɛ abubakar ye munna sabula ale kan ka hakɛ min di alakira ye a kan ka hakɛ min di ala ye ale abubakar ma se k'o di nka n'i ko anw ma bi e k'a fɔ dɔ ma aja korotom ko cɛ b'i komi bin o kɛlɛ tɛ ban dɛ n'i ko bin yɛrɛ nafa ka bon ne o kɛlɛ tɛ ban mais ale ni abubakar jumɛn de ka fisa o kuma abubakar kɛlen ka nin fɔ o yɔrɔ bɛɛ Allahu ta'ala ye aya jigin alakira kan a ko waliman khafa maqama rabbihi jannatan a ko alakira a lase abubakar ma dɛ ni maa min y'a jɔ k'a miiri ka siran don min ale bɛna taa jɔ a dabama ɲɛkɔrɔ ni a dabama bɛna taa ɲininka yala i ye ne ka hakɛw di wa i ye kira ka hakɛw di wa ni maa min siranna o ɲɛ ko hala ale kun ka kɛ bin ye ko a ka o miiri in dɔrɔn kama ko ale Allahu ta'ala ye aljannato fila de di a ma a ka o miiri a ka bato tɔw tɛ dɛ o miiri in dɔrɔn ko a ye aljannaso fila sɔrɔ o kuma a ɲininen don anw fɛ an k'an sen da nin cɛba ninnu sen da nɔ na o de la n'an ye asura yɛrɛ ta k'a lajɛ a sun fasamantiya ani jɔminɛ kalo in yɛrɛ sun fasamantiya yala alakira kumana a kan wa an b'a fɔ alakira kumana a kan o kuma jɔn min ye n'i sera k'a bɛɛ sun baara ɲumanba don a kalo kelen bɛɛ nka n'i ma se k'a bɛɛ sun i seko ye min ye o kɛ o de la muslim b'a lakale ka bɔ abi hurairata ka sira kan radiyallahu an ale ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram a ko sun min ka fisa sunkalo sun kɔfɛ sunkalo kɔfɛ yarɔ ale ye farida ye o kuma sunkalo kɔfɛ ko sun min ka fisa ni sun bɛɛ ye k'o de ye ka sun nin kalo in na awɔ wa afdalul qiyam a ko seliw fana kɔfɛ farida seli kɔfɛ seli min ka fisa ni seli bɛɛ ye solatul layl su dugu tila fɛ ka wuli ka nafila di Allahu ta'ala ma o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ alakira ye nin fɔ an ye an k'an cɛsiri ka nafila sun kɛ ka caya nin kalo in na nka ni an lafora k'an ma se ka sun caman kɛ ko an k'an cɛsiri togo bɛɛ asura don o sun kana taa ka an da n'o kan ka bɛn
alamsan natoma okum an kan cesiri o alamsan naton ko o shun kana ta ka anda to ko ya shila sabula ashura don shuni fasamantiya bade bala wa ashura horma min bala gali gali horma do odila alakra kun kera sallallahu alayhi wa sallam abe dume ninga klaka krenkera nike ashura don shunina noy alamsan na to nyogonay odila ibn abbas ale ba lakal anye ko uye alakra yininga sallallahu alayhi wa sallam ashura shunina ko ala ibn abbas ko alema alakra sallallahu alayhi wa sallam abe don do shuni krenkren ay don min fusaya ka teme don beka ikomi ashura ka alema alakra ola abe don min fusaya nafla shuna ka teme don beka ko ode ashura okuma oba yira ka fo ashura don na bilibili do na horam herema dodo odla o ibn abbas kele mba lakal anye ko alaka tiba sallallahu alayhi wa sallam ay ashura shun ka klara ka anya mariya tuku kanga ashura shun odla abi qatada aliko ko alaka sallallahu alayhi wa sallam anyi ngara ashura shunina alaka ko يكفر السنة الماضية ني عاشورا كلين شون إكا سانت منين جنوبو كابو بكفاري وكفي أو أبي قتادة كلين بالك الأني كنت جدو نانا أي ألكرا ينينغ عاشورا دون شونينا كو ألكرا كو تشيما صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أقول محمد باجك يا الله تعالى يرو ni mami ya ashura shun ika samin temena ka bo junubu kafari onga ashura shun be san temenen junubu kafari aja okore mami kuma ko be sungalo la de sungalo jurube la ko be ashura shun ate nafa ni sungalo jurubila ko ebe ashura shun ate nafa mi nyini nendo efe folo de ikika sungalo inde juru sara folo ni nafla kanin kaloina abi nafa nga ode mami makobe faridala ete selifana ke awatila ite lagan sarake awatila seli juru buruburu chamambe ela e ka fo ke bi occuper nafla la ate nafa okuma ala jonyumo munu makobu ka faridala ni nafla bolu de nafa nafara ko bonisi bele ma credita ita soro de okuma nafla munu fole fle no e bonisi de ni e credita credit kemena ngo bonisi abeke kema fly ale machani credia okuma nafla fene baraji bo toko de la nga walsa e ka seka bonisi soro fa ka soro credit de be walsa nafla fene ka seka in nafa fa ka soro farida de be okuma ni fusamantiya bay Allah ta'ala minke Muhammadu mantomi kle kelen be shuni kama ayanga san kelen jurumu kafari fusamantiya te minka bunka temeninka okuma ninde fusamantiya wala bele bele odla ibn Abbas radiyallahu anhu aliko ko alaka sallallahu alayhi wa sallam ay ashura shun kaklaka mawnya maria ni ashura shuni sahaba wi kera nyininga uko ya rasulullah ako ashura min nafleka shun ki ka do donde do yahudiya fena be do bonya nasara ba bonya alakra ko sallallahu alayhi wa sallam ni allah ta'ala sona kafu an shi jora ka sanwara kono okuma ambe kile kelen fara antaka ambe konontonan shun ka fara kananka nga osayma yelema ala krenyen odela doni baka son chama bena aka kafu ashura shuni bara kanunin bado akanunendo nga wajibite
ni ma ke bashi fuitika wa ala ti nyininga ala fene de nga na sarabe ka di odun ya so akeli kun sebe la haradu nimisa dando ne okma riyadu salihina sharhu ba fu anyana ko ibnu qayyim ko zadul maadi kononana ko ashura shuni ko martaba sabado no étape saba a martaba folo mi ni ode dafalendo ko de ika konontonan shun ka tanan shun ka tankelenan shun abe fo ko nya shun dafale kononton tankele o ni mami masola martaba flana ika konontonan shun ka tanan shun o fena baraji be doin dukuma o eka yahudiyaw ni nasaraw fo nyoya o ni masola kiki jija ika tanan kelen peshu o ko fe ibnu qayyim ba fo kokura ko ika don konontona ani tana ni ye ni flashu ko o de anonia la fasamantia lenye ni ye kononton tanshu ko de anonia min kafsa ni nonia bay nga kononton tan kele o de dafalenye kononton ni tan o de nonia min kafsa okma ni imase ko ke kika tan ani tan kelen shun ko fene be da o ka fasamantiala on ni mase ko ke kika tan doron shun okma ko ya labay sabul alakre an nyamaria kanga tanan shun aklara ka fo kanga yahudiya fo ngonyoya ka kelen faraka imay ka kelen ke ka ko anye wal may ka kelen ke akofe ngani mase ko ke ika yere ke alhamdulillah ko be wasake odila nanyo ashura yere taka laje mundela ame kalo nwele ko ashura o doni kala son chaman ko amba wele ko ashura sabula ale de jomine kalo kletananye ashura yere de kore ko tana okuma ka abe wele ko tana sabula jomine kalo kletanando nga doni kala do ko ka wele la ko tana ko sabula ale de bunya ba minu ni Allah taala yo kani mantonye o bunya ba tana de ale bunya ba konontonke ka tana ke ashura ko de kama be wele ko tana okuma ni baraka ni flafion fen na kera kalo en kle tana ashura do na kera bunya ba tana nye ashura do be tantan kelenye okuma o bunya ba nunu wati kurun kama sabula nama bunya nun fo dokuna be siri okuma o bunya ba folo ala minka muhammadu mantonye ko o de rajaba ala rajaba de muhammadu mantoma abe fo rajaba de ma ko ala ka kalo gere kalo min be na telli manya jonka cheneliko anuka ala kota misenunye o odila mo wodo fena be ni me ka fora ko rajab shahrul lail asam ko ala ka kalo gerendo okuma ni arajaba jora ka ba oluka glomin daminena sobieta daminena jena daminena kalon tiga ni nambara uba beke ko arajaba to lui fuka don ka fo o ibo wale minke arajaba kono o fena be ala toro wa ajurmuka boka teme kaluto betaka okuma kalo gerendo ala jon nyumon be filika junubum minunke arajaba ba fo ko ale mayi ngani tuku aboyede okuma bunya bafolo mi ni Allah taala yo dini manton ma o de rajabai okuma ala ya rajaba fusaya kalo tawka ikomi muhammadu manton kafsa kateme manton tawka tukomi sabula Allah taala ko kuntum khayra umma ukhrijat linnas aw muhammadu manton de manton la heremay min bora manton tawla okuma bunya baflana ala min di muhammadu mantoma ko de sungolo makono Allah taala sungolo makono fena fusaya kalo tawka ikomi
ala kira kafsa ka tɛmɛ nabi ɲuman tɔw kan cogo min o sabula ala kira sallallahu alayhi wa sallam fahuwa albahru i komi busuri b'a fɔ cogo min ale de ye baji wal anamu ida'u nga ciden tɔw b'i komi jisigi yɔrɔnu wala ala kira ni cidenw n'u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala kira b'i komi baji ni san nana ji bɛ sigi yɔrɔ fitini fitini minnu na olu de ye cidenw ye o kuma o Sha'ban n'o sunkalo kɔnɔ kalo fɛnɛ na jɔnw ka latigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn ka bɛn o de ma karisa a bɛ sɔrɔ kɛ nin san a tɛgɛ bɛ langoloya nin san karisa bɛ furu kɛ nin san fo ka taa se hali karisa bɛ fatu nin san o kuma k'a bɛɛ bɛ sɛbɛn arajaba kɔnɔ nka kashe tɛ sigi a kan fɔlɔ kashe bɛ sigi a kan ka bɛn Laylatul Qadri ma n'o kɛra a tɛ yɛlɛma tugun o kuma bonyaba filanan ni Allahu Taala y'o di Muhamadu mantow ma bonyaba sabanan o ye sunkalo ye fɔlɔ ye arajaba ye filanan ye sunkalo makɔnɔ ye sabanan ye sunkalo ye Allahu Taala ye sunkalo fɛnɛ fusaya kalo tɔw kan i komi ala yɛrɛ ka fisa n'a ka danfɛnw ye cogo min bonyaba naaninan o de ye Laylatul Qadri ye o kuma ko ale su kelen hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 bato kan bonyaba duurunan o de ye suntigɛ seli don ye o kuma ko o de ye sara dafalen don ye sabula suntigɛ seli don sunkalo kɔnɔna na Allahu Taala bɛ maa ba 60 kan hɔrɔnya su o su o kuma n'a fɔra ko sini ye seli ye jate hakɛ min kan hɔrɔnyara sunkalo kɔnɔ ala b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o ɲɔgɔnna kan hɔrɔnya ka bɛn seli su ma o kuma sara dafalen su k'o de ye suntigɛ seli ye nka anw bɛ tila k'a fɔ seli de ma ko selini kan hɔrɔnya don ala y'a fɔ jɔn ye ko selini idul fitru de ye selini ya suntigɛ seli i bɛ kan hɔrɔnya don min ka bɔ jahanama ma o de ye ka donni ye nka munna an b'a fɔ selini sabula saga tɛ kan tigɛ a la miyɛtɔw ka miyɛtɛ wa ni bagan tɛ faga min na o tɛ fitinin ye wa o kuma an bɛ Allahu Taala deli ala ka hakili ɲuman di an ma o kuma bonyaba 6nan o de ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ko Allahu Taala kosumali don bonyaba 7nan o ye arafa don ye ale tile 1 su ni a bɛ san 2 jurumu kafari bonyaba 8nan o ye kansɔgɔ don ye n'o ye seliba don ye a bɛ fɔ o ma ko yɛrɛmasurunya ala la o don bonyaba 9nan o ye jumadon ye jumadon de ye sejidul ayam don kuntigi sabula n'i ye juma seli hiji baraji hiji min ɲana o baraji dafalen de bɛ d'i ma jumadon o de la fantanw ka hiji ye juma de fantanw man ka sɔn juma k'o dan cogo si o kuma n'i ye juma seli hiji baraji dafalen de bɛ ta ka di i ma o kuma bonyaba 10nan k'o de ye Ashura ye ni o tile 10nan de bɛ bɛn alamisa natɔ ma o kuma an man ka tulonkɛ ni bonyaba ninnu na togoya si la a b'i komi an ka waati a korona yan fɛnɛ an bɛ Allahu Taala deli ala ka kalo in ala k'a k'a ma hɛrɛ kalo in Allahu Taala ka kalo in k'a ma bonya kalo in ala k'a kɛ jurumu kafari kalo in an bɛ sarakati minnu bɔ a kɔnɔ ala k'a minɛ an bɛ baara ɲuman fɛn o fɛn k'a kɔnɔ an da sera min ma an da ma se min ma ala k'a bɛɛ minɛ ala ka laɲiniw sabati ka wasa ni kɔrɔta di an ma ka ni ɲɔgɔnna caman don an garijɛgɛ la ala k'o k'an ye ala kira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.